Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un dernier exercice concernant le repère orthonormé dans un plan. Al-Ma'lam fi al-Mustawa. On se place dans le repère orthonormé OIG, si ici, ou l'unité graphique le centimètre. Il y a un seul placer les points A, B et C. On va le faire dans une figure où il y a un repère orthonormé. Donc on va placer tout d'abord le point A. On a l'abscisse C 4. 4 c'est 1, 2, 3, 4. Donc l'abscisse ou l'offshore هو هنا في 4. Pour l'ordonnée C moins 5. L'ordonnée A le ortho moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc moins 5 sera ici. Donc l'ordonnée أو الأورتو هنا إذا نديرو بحال هاك كنحاولو نديرو إسقاط العمودي أو نديرو واحد مربع أو مستطيل كما كان ونلقاو النقطة. إذا لو بوان أ سي إيشي. بوغ بي on a moins 6 pour abscisse إذا moins 1 moins 2 moins 3 moins 4 moins 5 moins 6 et l'ordonnée c'est 0 donc B sera ici. Parce que quand l'ordonnée 0, le point sera dans l'axe des abscisses. Donc B ici. Pour C, c'est moins 2 ici. Et l'ordonnée 3, c'est là. Donc on va faire donc sera le point ici. C'est voilà pour la première question. Pour la deuxième question, B, calculer les valeurs exactes des longueurs AB, AC, A et BC. On va le faire. Donc, A, on a déjà fait voir figure. بالنسبة la distance AB, si XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. من بعد كنديرو التعويض. إذا XB c'est moins 6 moins XAC 4 au carré plus YB c'est 0 YA c'est moins 5, إذا moins 5 sera plus 5 au carré. Donc on aura racine carrée de moins 10 au carré plus 5 au carré sera moins 10 au carré c'est 100, donc sera 125. Donc sera 120, racine carrée de 125 ou bien on a 5 fois 25 c'est إذا هذه غنخرجو على برا تولي 5 racine de 5. إما هذه إذا إما هذه أو هذه. المهم هي النتيجة هي هذه ولكن هذه غنحتاجوها من بعد. إذا نشوفو بالنسبة لأسي نفس الشيء غنديرو XC moins XA au carré plus YC moins YA au carré. نحاولو منطولوش بزاف. إذا XC هي moins 2 moins XA c'est 4 au carré plus YC c'est 3 moins 5 c'est plus 5 au carré. Il y a moins 2, moins 4 c'est moins 6 au carré c'est 36. 3 plus 5 c'est 8 c'est 64. Et donc AC est égal à racine carrée de 100 c'est 10. Bon,
le résultat c'est là, on aura besoin de ça. Bon, pour BC, est égal xc moins xb au carré plus yc moins yb au carré. Donc est égal à xc c'est moins 2, xb c'est moins 6, ici moins 6 sera plus 6 au carré, plus yc c'est 3, moins yb c'est 0 au carré. Donc on aura bc est égal moins 2 plus 6 c'est 4, 4 au carré c'est racine, il y a 16, plus 3 au carré c'est 9. Donc ce sera racine de 25 et ce sera 5. Donc le résultat c'est 5. Donc le résultat ديال الأسئلة AB هي هذه، ديال AC هي هذه، وديال BC هي هذه، غير هادو غنحتاجهم من بعد. لا تخوازيام كيسيون ناتير دي تريونغل ABC. إذن أول حاجة غنحطو AB شحال عندنا؟ ABC racine de 125 أو 5 racine de 5. هنا اللي جبناهم من بعد تعرفو. إذن هنا أسي لقيناها هي شحال؟ هي الراسين ديال 100 هي 10، ولقينا بي سي هي الراسين ديال 25 سي 5. إذن هنايا أول حاجة نقلبو على أكبر ضلع، يعني لو كوتي لو بلي لون، يعني هو غيكون هو هذا. إذن هو هذا، علاش أنه راسين 125 هي الكبيرة. إذا غنمشي نشد هاد الجوج، غنمشي ندير ليهم أ سي أو كاري بليس بي سي أو كاري. إذا أ سي كنشد هادوك الصغار هما اللي كندير لهم أو كاري، أ سي أو كاري سي 10 أو كاري بليس 5. علاش خليت هاد الجذور هنا؟ باش نعرفو الكبيرة. داكشي علاش قلتلكم شوف بلا ما نعاود تاني نرفعو سي 2. إذا أ سي أو سي 2 10 أو كاري، بي سي سي 5 أو كاري، donc c'est 100 plus 25 c'est 125. إذا بعد درنا هادي غنحاولو هادي بوحدها نديروها. إذا أ بي هي أكبر ديال أ بي أو كاري سي، إما نختار هادي، أنا علاش خليتهم غنختار هادي. إذا هي راسين ديال 125 أو كاري، الراسين يمشي مع الأس كيبقى 125. إذا كتلاحظوا أن هادي بحال هادي، لأن هادو إيغو. دونك أ بي أو كاري est égal à سي أو كاري بلس بي سي أو كاري. هنا غنقولو selon la réciproque du théorème de Pythagore, ABC est un triangle rectangle en. شنو هي البوان؟ أنا نوضحها لكم. البوان هي هذه اللي كتعاوج هنا، هي اون سي. وغنحاولو نشوفو في سميتو، غتوضح لكم في هذاك الروبير اللي كنا خدمنا قبيله. إذا الروبير اللي كنا خدمنا عليه هو هذا. إذا حنا ديجا بلاصينا أ بي سي، إذا رسمنا، إذا المسطرة راه مكيناش، غنخدم لكم غير نعاودو نرجعو. إذا نعاودوها من هنا. إذا ها هي من سي،
AC وعندنا BC وعندنا AB. زي كتلاحظو البيكتيس هو AB. إذا هنا c'est un angle droit. إذا هذا triangle rectangle en C. Voilà. Allez à une autre séance pour entamer un autre cours.